feels like I never had trouble getting what I want, but when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play 'em like a Ken doll. Won't wash my hair, then make 'em. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Soy José y estamos aquí con Final Fantasy XVI. Y bueno, como ya sabéis, nos encontramos literalmente en la parte final del juego y estábamos limpiando aquí las secundarias. Ya hemos terminado todas las ordalias, hemos conseguido la mejor espada de la Gotendamurg de lo que ha sido la primera pasada, ¿no?, que hemos hecho en este juegazo. Y ahora pues lo que tenemos son un montón de misiones aquí en nuestra, básicamente, guarida. Mínimo aquí ya veo 4, así que vamos a ir a completarlas. Por un lado voy a venir por aquí a hablar con Dorys, a ver qué pasa. Sid, do you have a moment? Esto puede ser importante. It's my old master. ¿Vale? Seems there's no escaping her. Vale, os acordáis de que su She maestra found era una someone to esclavista, send me a ¿no? letter. And something else. Records from a Waluda prison. Seems they were keeping a lot of bearers there. How did she come by such a thing? Finding bearers always was her strong point. And it seems the cells of Balmung Dark are full of them. Foreign captives, the masterless. Bearers no one would miss. And even better for her, bearers with no one to look after them. When ether started lapping at the walls, the jailers fled. Leaving the bearers to be liberated by whoever happened to come along next. Sid, I'd like to believe that I've earned your trust by now. And while I'm well aware that you've forbidden Cursebreakers from traveling to Waloed, I can't let those bearers die in their cells. I'd rather risk shipwreck on the Shadow Coast than leave them to starve. Vale, aceptamos. We'll be needing the Enterprise if we're going to navigate the Narrow. Does that mean... I'm making an exception, but we travel together. And we stay no longer than we have to. Ash is an inhospitable place at the best of times. We save as many as we can, and we leave. Thank you, Sid. There was a name in the prison register. A name from my past. Chadwick. Another of my former master's protégés. A gifted soldier, and the closest thing I had to family. The thought of him held captive in that place. He must be very important to you. He was. Is. Then we find him. The entrance to the prison lies in the shadow of Ravenwit Walls, just beyond the portcullis. We should head there as quickly as we can. I only pray there are still bearers alive to save. As do I, Dorys. Vale, pues vamos a priorizarla. Un mundo sin cadenas. Vamos a ver de qué va esto, pero entiendo que la prisión del Balmung es donde... Es este punto en el que me paré, que no se podía avanzar en Waloed. No sé si os acordáis. Esto... Básicamente está por aquí, ¿no? Aquí estamos en las murallas de Corvaudaz. ¡Vamos allá! ¡Here we go! A ver qué pasa por aquí, gente. Bueno. Esto puede ser bastante guay. Así que no sé qué nos espera, pero... Ya sabéis que aquí tenemos arriba, ¿vale? Literal, hay que subir por aquí arriba. Y aquí tenemos la zona. Es una zona en la que no pudimos acceder en primera instancia, así que hay que ver qué está pasando. ¡Hola, cásicos! Vale, pues ya está. Oye, ni completando literalmente todas las misiones del juego creo que suba al nivel máximo, ¿eh? Se supone que en la primera pasada el nivel máximo es 50, ¿no? Y literal, estoy haciendo todo lo que se puede, habido y por haber. Y aquí no estoy yo subiendo mucho, ¿eh? Me va a tocar levear, o sea, esto no puede ser. Bueno, eso, me paso el juego al 49, porque yo creo que al 49 sí que llega, ¿eh? Ahora mismo estamos al 48. Y el tema es el siguiente, no se sube más de eso. ¿Por qué? No lo sé. Polvo de diamante, adiós. Pum. Qué roto que está. Bueno, a 500 a 500 vamos sacando experiencia, ¿no? A ver. Vale, ahí está. ¡Hola! There were no guards, I take it.
None manning the gates, no. It's a different story inside, though. The corridors are crawling with Akashic. Most likely guards left behind when the wardens ran. If Chadwick was being held here, I worry that he may already be. Don't give up hope just yet, but let's move quickly. Let me check the ground floor. The ether stick is there. Then I'll search the upper level. Good luck, Sid. Stay safe. Just how bad are the floods inside the walls? Vale. Bad enough to turn a bearer. Ahora podemos entrar, ¿no? We're risking a lot just being here. Better keep my eyes open for signs of life. Fuera. Aquí parece que hay algo. Examinamos. Cédula real sobre la fundación de la prisión de Balmung. Su Majestad Barnabás, monarca del Reino de Walot, autoriza. Vale, el objetivo de este es el entrenamiento de una bestia KUZA que sirva en futuras... ¿Cómo? ¿Qué es una bestia KUZA? So this place was no ordinary prison. And I doubt they'll have taken the creature with them when they fled. ¿Pero qué es una bestia KUZA? Ojo, aquí hay un cofre, ¿no? 20 colmillos. Cásicos. ¡Gancho pétreo! Aquí hay un cofre. Vale. Es que parece una especie de coliseo, por lo que estoy viendo. Vale, ahí hay más acásicos. Parece que están buscando algo, ¿no? Vamos aquí a por uno. Buen intento, pero no. Acásicos, pues. A ver, me mola porque lo que estoy viendo es que es la típica misión que tiene historia, pero también tiene exploración a punta pala. Así que la cosa va bien, ¿no? Fuera. Vale. Me está diciendo que tengo que bajar abajo. Ok, es decir, aquí simplemente estas escaleras serán para subir aquí arriba y conseguir el cofre. Nos hemos reventado unos pocos enemigos, así que va bien. Y hemos visto que aquí abajo, en esta altura, hay otro objeto, vale, concretamente aquí, ¿no? ¡Buah! Lo bueno que desde la planta de arriba lo hemos visto, o sea, ¡surprise! Adiós. Vamos a examinar esto. La bestia de KUZA es una especie muy agresiva cuyos primitivos instintos le imposibilitan distinguir entre enemigos y aliados. Las pasadas sesiones de entrenamiento con portadores y hombres de su majestad han dado resultados infructuosos. Por muchas señas, gritos y elementos visuales de nuestros soldados usaban para indicar que no era el objetivo a batir, la criatura acabó devorándolos a todos. ¿Vale? Pues que se los comerá a todos, eso pasará. Even the Imperials take better care of their branded than that. Pues nada. Vale, aquí hay otra pista, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Vale, las casas de... Vale. Que no pueden alimentar a la bestia, básicamente, ¿no? Pues nada. They were feeding bearers to it. This is even worse than I'd feared. Nothing but Akashic down here. Hopefully things are looking better upstairs. I should go and see how Dorys is getting on. Vamos, hay que subir arriba. Me está molando bastante, lo que digo, una secundaria que no me esperaba. Y de estas que dice, bueno, a ver, me mola, pero es muy creepy lo que le estaban haciendo a los portadores. No sé si me entendéis.
Vale. Hola. ¿Qué has No encontrado? lock downstairs. But I did find out that this place was more than just a prison. Something far more sinister was happening here. I know. I've been reading some of these documents and... it can't be true, can it? Bearers die every day in service of their masters, but this is so much worse. Pitting bearers against a wild beast armed with nothing but their wits? And all in order to bring about more death. And not just those who could fight, but the elderly, children even. And those who wouldn't or couldn't were disposed of. Whatever that means. I'm afraid it means they were fed to the monstrosity they kept here. Then we're too late. And I was a fool to bring you here. Don't say that. Did you find anything else? A key. But it doesn't fit any of the locks on this floor. Perhaps it will fit one of the doors downstairs. There's a corridor I haven't searched yet. Vale. Finish up here, then come and find me when you're ready. All right. I'll be there in a moment. Pues nada, tenemos la llave de Balmo, ¿no? Entiendo que con esto vamos a poder abrir algo. Vamos a probar. Ahora puerta cerrada con llave, ¿no? Vale, ahí el tema es, por aquí puedo acceder. ¡Oh! Let's see what we can find down here. A ver, esto... Aquí hay un cofre con ámbar. Survivor. And she sounds close. Es una portadora, ¿no? Who are you? There's no need to be afraid. Are you alone? Are there any other survivors? Some of the guards. They're still here. But something's wrong with them. Everyone else was eaten by the monster. Of course there were. Thank the Founder. It was worth our coming. But I'd rather we didn't linger. Are you ready? Ready when you are. You poor thing. He must have been terrified. Did Chadwick send you? What? Ojo, conoce al amigo. He fought the monster. Distracted it so I could run away. He must have sent you. He promised to free the others too. Where is he? He opened your cell, didn't he? He wouldn't be here otherwise. Chadwick. Vale. Was that? Está aquí el monstruo. Monster's back! Chadwick, help! We have to get out of here. Doris, keep the girl safe. All right. You put that bearer-eating bastard in the ground. A eso voy. It's out there waiting for me. Es como un bégimo, ¿no? Can't let it live. Not if it's got a taste for bearers. Tú, bestia. Bestia de KUZA, escoria de clase A. Toma ya, esta no me la esperaba. Es una escoria, gente, vale. Pues lo que digo, habían escorias en las misiones, estaba claro, igual que pasó con Fifi, ¿no? Pues aquí tenemos más escorias. Entiendo, a ver, está el 40, no debería ser mega rota, pero oye. Polvo de diamante y vamos a tirar los pilares.
Le hemos quitado media vida literal bastante fácil, ¿eh? O sea, no creo que sea mucho problema. Ojo, cometa. Vale. Es medio bégimo, por lo que veo, ¿no? Vale. ¿Qué va a hacerme? ¡Adiós! ¡Polvo de diamante! ¡Adiós! ¿Que me la has esquivado 2 veces? No me está dejando hacerle el puñetazo. No me estaba dejando. Me pegaba y me he quedado como, pues bueno, ya está, escoria derrotada. Bien, aquí lo bueno es que nos la hemos quitado de en medio. Perfecto, pues nada, grillete de bégimo, aquí está, y el meteorito. Lo tenemos todo, gente. Like a boss. Finally. Sid, are you hurt? I'm fine. I think. No. What is it? A diary. I gave it to Chadwick before we went our separate ways. He was here. Do you think that creature? I'm sure he fought bravely to the last. The girl is safe thanks to him. Chadwick. You fool. Come on. We have to get her back to the hideaway. We don't want his sacrifice to have been in vain. No. Of course not. I'll see that she's looked after from now on. It's the least I can do. Vale. From what I hear, you've barely left the girl's side in days. I hope she's recovering from her ordeal. She is. Slowly but surely. She's far tougher than she looks. I thank the flames we found her. If we hadn't... I know. But we did. I'm sorry we weren't able to save Chadwick. There's no need to apologize. Without your help, I would never have found out what happened to him. How he fought to the bitter end to save her. To save Haida Marie. That's the man I remember. The man I thought of as a brother. I wish I could have met him. I'd like to hear more about your past. If you don't mind, that is. Of course. You already met my former master. She trained Chadwick and I to do 2 things. Kill and obey. We were supposed to be sold to the highest bidder when the time came. But no bid was ever high enough to convince her to part with us. For years we were her daggers in the shadows. But we could never quite shake our doubts about the things she made us do. And then, one day, we just couldn't do them anymore. So we escaped. But staying together was out of the question. They would have found us too easily. After so many years of training, the pull to serve was always strong. It scared me to think he might have taken another master, become a dagger in someone else's hand. But even in captivity, the battles he fought were his own. And he died not as someone's tool, but as a hero. Haida Marie is proof of that. Bearers can cast off their shackles. And the curse breakers will show them how. I'll fight until my dying breath to see it done. For Chadwick, and for all of us. Thank you, Doris. We'll be counting on you. Vaya.
Pues nada, un mundo sin cadenas, misión completada. A ver, ¿qué queréis que os diga? Me ha parecido probablemente una de las misiones más interesantes, aunque es lo que yo haya. Es que ha venido con todo, viene con escoria y ha sido bastante diferente a lo que a lo mejor esperaba, ¿no? Completar y demás, así que muy sorprendido estoy con ella, la verdad. Pero bueno, tenemos todavía muchas cosas que hacer, así que si me permitís, me voy a tomar, ya que estamos aquí arriba, ¿no? Vamos a venir por aquí y vamos a ver con quién podemos hablar. Aquí tenemos, por lo que veo, dos misiones más, ¿no? Un lado... ¡Oh! Los niños. Jocelyn. ¿Vale? Vamos a ver de qué va esto. Sid, you have to help us. ¿Qué necesitáis? With what? You didn't take apart another of Mid's contraptions, did you? No? Well, yes. But that's not what we want to talk to you about. It's Miss Mididol. She's been acting strange. Very strange. She's barely ever around. When she is, she acts like we aren't even there. Her head's in a crowd. In the clouds. That's what I said. In the clouds. Well, she does have a lot on her mind. When did you last see her? Not long ago. Right after she got back from saving you from Stonehenge. Then it's probably just about the Enterprise. It did take quite a battering on the way there and back. You didn't break it, did you, Sid? You really should be more careful around Miss Mididol's inventions. Don't listen to her. Even if you did break the Enterprise, you could put it back together, couldn't you? But who's gonna put Miss Mididol back together? She seems really sad. Vale. Why don't I go and see if I can cheer her up? You do that? For us? She's in her dungeon. Don't scare him. It's not a real dungeon. Thanks for the warning. Vale, pues vamos con un legado de altura. Misión para completar por aquí, ¿no? Habla con Mit. Mit está aquí al lado, ¿no? En su taller. Vamos abajo. Hola, Mit. Mid, if you have a... That's it! I knew it! The answer was right here under my arse all along! If this doesn't steer to the skies, nothing will! To the skies? You aren't trying to give the Enterprise wings, are you? What else would I be doing? Ay, The madre. children seem to think you're avoiding them. They're worried about you. Is this really so important that you need to shut yourself away from everyone? The Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? What if she weren't bound to anything at all? It's not fair. The gods get the skies all to themselves, so I'm gonna do something about it. The Fallen had their chance, but they relied too much on magic. And see where that got them? But not me. I've discovered how to do it without. Well, almost. First, I need to make a prototype. And is that a one-woman job? Are you volunteering? I'll have you know the Enterprise is my baby. Vale, pues But nada. if a godfather's offering to lend a hand, I'd be happy to take it. A ver, si hay que ayudar a Mit, se First, ayuda. I'll need oil, and not just some old drippings from Miss Molly's spits in the tub and crown. Refined stuff, like they make in Ordill. Then I'll need some bone, or shell. Light, strong, preferably no longer attached to the beast it belongs to. Vale. If it's beast bones you're after, I'm sure the curse breakers will know where you might find some. No, they'll know where you might find some. You're the one who offered to help, remember? Vale, pues ya Just por speak with bocas the voy a curse ayudar yo. breakers before I set off for Old Hill. See if I can't find this bone while I'm there as well. Has Mididol mentioned a new project? Vale, pues vamos a hablar con los libertadores y a ver qué pasa. Como podéis ver, aquí en esta parte final del Final Fantasy estamos llenos de movimientos, llenos de aventuritas, pero recorriéndonos esto como locos. Ojo, aquí hay una nueva escoria importante. Ahora luego vendremos a ver qué está pasando. All right, Sid. Come to buy us around, have you? Only if you earn it. Mid needs a piece of light but durable bone for her next project. You've encountered your share of beasts on your travels across the realm. Any ideas? Most bones are the same. Whack 'em hard enough and they'll break. If it's durability you're looking for, shell will serve you better. You know what an adamantus is? I do. And I know to give them a wide berth. Will any old adamantus do?
Well, with shells, the older the harder. There's a rumor of an ancient adamantus down in Karava, near Ulbidza. Vale, pues tenemos que ir a por una adamantai. But don't expect to make quick work of the bastard. There's a reason it's lived as long as it has. ¿Escoria? Keep that in mind. Thank you. Puede que sea una de las escorias que faltan. Vale, entiendo que ahora entonces tenemos que conseguir aceite en Audil. Vale, ahí esto se acaba de dividir en 2 misiones. Por un lado tenemos que ir al astillero de Audil, así que vamos primero allá. Y luego tenemos que ir a los campos estos de Korava a por el adamantai. Brr, poca broma, gente, poca broma. Vale. A ver, aquí el tema es que hay que buscar cosas. Así que vamos un poquito a ver dónde puedan estar. Aquí hay una, vale. Esta ha sido fácil. Recoger aceite. Y aún deberíamos de poder encontrar otro aceite, ¿no? No, está aquí. Pues nada. Vale, el aceite ya lo tenemos. Aquí hay duendes, ¿no? Ojo, aquí creo que me puedo sacar, espera. Se supone que lo de la onda térmica es... Ahí está, y lo devolvemos. Vale. Y eso es un contraataque con onda térmica. Solo vale para lo mágico, importante. Bueno, vale, esto lo tenemos, vamos a ir para allá. Es que me faltaba todavía por sacar uno de los trofeos. Bueno, los trofeos ya haré probablemente un vídeo con todo el tema de los icons y los trofeos relacionados. Por lo que digo, no son muy complicados, los hemos ido sacando aquí durante el gameplay. Pero una guía aclarativa creo que puede ayudar a mucha gente, ¿no? A ver, aquí el tema es que tenemos que venir hacia aquí. Un camino más fácil va a ser saliendo por aquí, literal. ¡Ambrosia! Llévame a la adamantai, por favor. Me encanta cuando me dice, corre como el viento, perdigón. El perdigón no lo dice, pero me entendéis la referencia, ¿no? Bueno, gente, pues aquí estamos de vuelta con Final Fantasy XVI, dándolo todo, ¿eh? Y ahora se viene lo bueno, creedme. O sea, vamos a ir a por... yo creo que va a ser una escoria. Por el hecho de que... a ver, ya nos hemos reventado una especie de KUZA, ¿no? Una bestia KUZA en la anterior, así que aquí... Vale, ahí está la adamantai. ¿Escoria o no? ¿Escoria? Pues no, adamantai del desierto. Vale, se supone que con esto que le hacemos el doble ataque, es lo que digo, podemos sacar el trofeo también del Fénix, así que podemos ir a ello. A ver si nos lo tira otra vez. Nada. Polvo de diamante. Voy a intentar a ver si me consigo sacar de los dos contraataques, ¿no? Ahí de tranqui con este bicho que tira el ataque mágico este. Yo creo que vale. Sí. Ahí está. Ahí está. Paso que voy ardiendo. Toma ya. Fuera. Aprovechamos lo que digo, un bicho sencillo y nos sacamos aquí lo de hacer de los dos contraataques con la onda térmica. Vale, pues aquí está la buena experiencia. Ojito, caparazón de adamantai. Vale, pues ahora nos vamos a la guarida. ¿Guarida? ¡Allá vamos! No sé qué más puede faltar ahora, pero de verdad es que vaya locura. Vale. A ver, ahora tenemos que volver a la zona de arriba para hablar con Meat, así que vamos allá. Luego lo que digo, tenemos disponible una nueva escoria, que puede estar también bastante guay. Y un montón de cositas más, así que esto es un no parar de aventuras, gente. Y tengo que destacar una cosa que me está gustando mucho de esta parte final.
es lo que digo, sí que creo que han metido muchas misiones para el momento final del juego. Y no sé yo eso si al final se te hace como incluso un poco pesado, porque claro, estás que quieres pasarte el juego y de repente aquí te ponen todo lo secundario, ¿no? Pero bueno, cierran muchas tramas, eso sí que me ha gustado. Tell me this is all you need. Ahí está, entregamos. Aw, you make it sound like I asked you to save the world or something. Tell me this is all you need. It's most of what I need. After you left, I went over the figures again, and I realised I'd forgotten a 1 and a 0. And A cogwheel. Just a tiny one. Though, that's the problem. Gear's that small are a bastard to make, and I may have lost the one Blackthorn spent a fortnight toiling over. wait. The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass gear. Now that I think about it, they didn't use it when we put the scales back together. The young'uns? But why would they... You know what? I don't want to know. I'll keep working on the model. You go and find that cog. Vale. Pues en principio vamos con los niños, ¿no? Has Midadol mentioned a new project? Hola. ¿Cómo vais, nanos? Estoy de vuelta. Sid, is Mid still hiding from us? She wasn't hiding. She's fine. She's just busy working on her next project. A new invention? What is it? What is it? Is it an airship? I bet it's an airship! Do you think she'll let us help? That just so happens to be why I'm here. She needs something special, something only you three can provide. A brass gear. A tiny one. One that might fit on, say, a set of scales? Oh, the one you forgot! We remember! We saved it, just in case. It's in the bag of bits. Since your lesson, we've been disassembling, then reassembling everything we can find. All the pieces that are left over, we keep under our beds, just in case. That's good to know. Look! I found it! Is that all? Just the gear? We have more parts if Mid needs them. That's all for now. But I'll let Mid know about your hoard. Just in case. Thanks, Sid. Vale, pues ahora hay que darle a mis, ¿no? El engranaje. Bueno, por lo menos no tenemos que volver a irnos de la guarida a tomar vientos, a reventarnos una bandai, ¿no? Los niños se han encargado de ello. Toma ya. Well, did they have it? Sí. Engranaje de latón. Toma ya. They did. And they kept it somewhere nice and safe. Will it work? Will it work? It's perfect! You're a genius, Clive. What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. The wings aren't going to move on their own. But with the right cog in the right place... Well, you just wait and see. That should do it. Here goes nothing. Titan's tits. It wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to fly. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Honestly, these bloody engines are driving me mad. I was so sure this would be the day she soared.
The mithril engine was made to make dreams come true. But maybe this is one dream the world's better off without. Vale. Show folk how to take flight, and it won't be long till they're raining death down on each other. People will lose their homes, children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head, or do I follow my heart? Good question. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. Right. When this is over, I'm gonna take all my mithril engines to Zemeckis and sling them over the edge. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. But all that hard work... All that hard work will not be used for war, Jamie. But it isn't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Not since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm gonna bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Ooh, I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Bueno, vale. Right. Me alegro mazo, la verdad. Tengo que decirlo, pero este final ha sido una experiencia bastante buena de momento. Sí que es verdad que con el tema de secundarias, yo sé que mucha gente ya lo está criticando porque hay muchas secundarias, pero me parece que al final yo le veo sentido al 90% de ellas. Bueno, un 70 u 80. Hay algunas que son historias cortas que tienen que ver entre ambas de ellas, pero están bien. Profundizan mucho en el mundo. My dad always said, dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good ones left in me. I'm sure you do. Vale, misión cumplida. Vale, maqueta del barco volador. Esto es para el camarote. O sea, nos falta todavía un objeto para el camarote. Entonces, en algún punto tiene que estar, ¿no? A ver, ¿por aquí hay algo? No. Eso está abajo, ¿no? Prueba de fuego. Y aquí está, no caerán en el olvido. Tenemos una escoria disponible, pero yo lo siento, voy a aprovechar que estamos cerca de otra misión de aquí arriba en la zona en la que nos encontramos. Y vamos a ver de qué va esto, ¿no? Hey, amigo. I will not let them be forgotten. Sid, may I have a moment? Of course. It is an honor to finally speak with you. My name is Herman. I've been with the Cursebreakers for some time now, and I wish to be deployed to Ash. Any assignment will do. No. The lands across the Narrow are too dangerous. I will not send good men and women to risk their lives needlessly. Why would you want to go back?
I need to retrieve something. Something important. I was raised in an orphanage. Ostras, ahí donde fuimos a la Ordalia, ¿no? Conservatory. Or rather, I was held captive there. It was not a place of nurture. It existed solely to turn bearer children into mindless weapons. We were tortured until we feared no pain. Tormented until our hearts turned to stone. And few ever survived long enough to become tools of the last king. I can't imagine. I lost so many. I can't even remember all their names. But they must be remembered. They cannot fade away, faceless and forgotten. The Institute was run with military precision. Every child measured, every name recorded, every death logged with meticulous care. Sid, allow me to travel to Ash and recover the registry so that my brothers and sisters might live on. No, ya voy yo en su lugar. You were a good friend, Herman. But the fact remains that Ash is simply too dangerous. Sid, please. Even should it cost me my life. Too dangerous for you, Herman. But not for me. I'll go to Bad Bach and find the registry. You will? I won't let you risk your life. I don't know how to thank you. You can start by telling me where I'll find this orphanage. Vida Grace. Hidden in a forest, overlooking the plains. All right. I'll see what I can find there. May the mothers guide you. Pues vamos a priorizarla y a completarla. No caerán en el olvido, al orfanato que nos vamos. Vale, ahora en principio, lo que digo, habrá que abrir el mapa y ya sabéis. Nos vamos a la otra puntita del mapa, concretamente aquí, ¿vale? A Vida Grace. De ahí, pues básicamente podemos avanzar hacia esta especie de poblado, orfanato, como queráis llamarlo. Quizás esto, lo bueno es que nos deje explorar, ya que cuando yo fui allí no me dejaron prácticamente hacer nada, así que hay que ver qué pasa, ¿no? Bueno, lo que ya sabéis, lo importante, Voy a pasar a través de los combates porque me vais a decir que estoy todo rayado con ellos. Y literal, tenemos todo el modo Final Fantasy para subir al nivel máximo, ¿no? Ya os digo, aquí en la primera pasada el nivel máximo es 50. Luego con el modo Final Fantasy y el New Game Plus vamos a poder subir hasta el 100, así que la cosa pinta bastante bien. Fijaos que llevo un mogollón de horas y aún queda una dificultad por completarlo, aunque sea repetir la historia, ahí aprovecharé para poneros el juego en español latino. Y así pues habré tenido contento a todo el mundo, porque cuando puse la encuesta ganó que la gente lo quería escuchar con las voces originales. Es lo que digo, es algo que puedo entender dentro de lo que cabe, por el hecho de que hay mucha gente, ¿vale? Que la gente que ha doblado el juego le ha parecido súper bestia la versión americana. Yo lo que he visto del doblaje español-latino, la verdad que me ha gustado mucho, o sea, no sé, no... A ver, me hubiera gustado que lo hubieran doblado en español, pero por lo que digo, o sea, jope, es como que sientes que no nos están ahí ayudando en nada, y ya que doblas a uno, pues ¿por qué no doblas al otro, tío? Pero bueno, ahí están las cosas de siempre, yo entiendo que son cosas de costes y demás, pero bueno, por lo menos lo tenemos en español-latino, que ya de por sí es algo bueno, ¿no? Vamos a ir por aquí, ya sabéis, esto en el mapa es un poco lioso, ¿eh? Ya me costó la primera vez, pero bueno. Vamos allá. Bad Batch. No quiero decir nada, pero esto me recuerda a la mala remesa de Disney. Bad Batch. Abrimos. Ojo, cofrecito. Y aquí parece que está el registro, ¿no? Disposed of. Conditioning. This is nothing short of torture. Herman wasn't exaggerating. It's a wonder he survived this place. Vale. This reads like a suicide note. Did the director go through with his plan? There's only one
one way to find out. ¿Qué chungo? ¿Qué es esto? O sea, ¿en serio? Estás de coña, ¿no? A forked white tree. This must be the place. Ojo, lo turbia que se acaba de volver la misión en 0, tíos. Could he really be buried here? There's something hidden among the roots. Let's see. This must be the registry. Vale, aquí está. Hans, petrificación. Inanición. Ostras. So many names. This place was a slaughterhouse. Qué bestia lo del orfanato. And where is the architect of all this misery? It was only a matter of time, I suppose. This place is cursed. ¡Vamos allá! ¡Polvo de diamante! Adiós. Bueno, ya está, gente. ¡Fuera! Enemigos derrotados, objetivo completado. Y aún no llegamos a subir de nivel, pero bueno, vamos pillando puntos de habilidad que nos vienen bien, vale, matricita y demás. I'm done here. Let's get the registry back to Herman. A ver, yo es lo que os digo, o sea, me parece un poco bestia las cosas que acabamos de ver. O sea, literal el juego es muy crudo con todo eso y nos lo muestra día tras día, vídeo tras vídeo. Estamos viendo las locuras de este mundo. Y a ver, obviamente hay cosas que me afectan un poquillo porque digo, tío, es que es muy crudo el juego. O sea, literalmente yo creo que en lo literal nos encontramos ante el Final Fantasy más adulto de todos hasta la fecha. O sea, yo lo siento, pero es que te puede dejar loco en muchas cosas. Así que espero que entendáis que yo creo que han seguido un buen rumbo para el juego. Obviamente, a ver, es que claro, lo de los turnos y demás, yo sé que mucha gente quiere que vuelvan y aquí pues literalmente nos han sacado un Final My Cry, ¿vale? Como un Devil May Cry, pero en versión Final Fantasy, con el tema del sistema de combate. Me recuerda mucho al Devil May Cry. Obviamente han cogido a uno del Devil May Cry. O sea, es normal que te recuerde al Devil May Cry. Yo, efectivamente, es normal que me recuerde a eso. Pero, jope, me deja un poco loco a veces. Pero está guay, es divertido. Y lo que digo, la pelea de Titán se ha quedado en ese top momentos Final Fantasy. Pero bueno, vamos a entregar y me dejo de desvaríos. Sid, did you by any chance recover the names of my fallen friends? I did. Yes. Ahí está el registro y adiós. If I may, the bearer registry. The director was a brutal man. He got no worse than he deserved. The registry was all I found beneath the tree. There was no sign of a body. Or any record of what happened to the children after the orphanage closed. I pray that at least some of them survived. All their names are here. The ones we lost. My friends.
my light in those dark times. I can still remember their faces, like it was yesterday. Children who were taken from their bunks in the morning, never to return. No explanation ever offered. They'd be happy to know that you survived, Herman. But why did I make it out alive, when so many others died in that awful place? It's not your fault. And blaming yourself won't bring them back. Honor their memory. See that their names live on. That way, at least. They're never truly gone. Thank you. Sid, I'm going to write a book. An account of the horrors of Badbach, and the spirit of those its custodians sought to crush. All of Valisthea will know of our suffering, and in the name of those I lost, I will not let it happen again. Neither will I. These records would have been buried for all eternity, were it not for you. Thank you. Vale, pues misión completada. Subida de nivel, toma ya. Nivel 49, gente. Por fin nos acercamos cada vez más al nivel máximo. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Ahora qué queda por aquí. Vale, aquí tenemos la última misión por lo visto, pero hay una escoria, así que vamos primero a la escoria. No sé cuál será, así que a ver un poquito con qué nos sorprende esto, gente. Lo que sí que está claro es que han pasado muchas cosas en muy poco tiempo y entiendo que de escoria solo me falta una, ¿no? ¿No? Es que claro, tendría que salir al menú para verlo, pero bueno. Yo creo que esta es la última. Ahora lo que sí que voy a hacer un momentito es venir aquí. Vamos a hablar con Desiree, a ver... Rincón de mecenas. Vale, aquí está los guantes de Genji, perfecto. Y aquí tenemos para el último rollo de música. Con esto tenemos todas las canciones y ahí está el infame más famoso. Trofeo ganado. De completar todo lo del rincón del mecenas. Ya aunque ahora lo que digo, ya lo tenemos todo de aquí y está hecho. Nos sobran puntos, como podéis observar, pero bueno, tampoco es que nos queden muchas misiones, nos ha faltado una, ¿no? Vale, aquí está nuestro amigo Néctar. Tablón de anuncios. A ver. Aquí hay una. La fiera sin amo ni señor. El ejército de Walloet cazó este ejemplar. Con la intención de entrenarlo, pero ya sea porque sus cautes se han convertido en acásicos, ¿vale? Ok. Esto yo creo que es lo más tocho del juego, ¿no? Entiendo. Vamos a ver, en principio aquí lo que estoy viendo es que son experiencia bastante buena y... a ver, viendo el mapa mundi, yo creo que lo suyo sería... De nuevo volvemos aquí a Birda Grace y vamos a intentar buscarlo. No sé dónde pueda estar, ya os digo que aquí pues... tenemos probablemente a lo más bestia del juego, ¿vale? Así que... Con cuidado, despacito y a lo loco. ¿Es eso de ahí? Tal cual, o sea... Creo que... A ver, creo que lo acabo de encontrar porque lo han puesto para cegatos nivel God, ¿vale? O sea, creo que está aquí. A ver. Sí. Vale, esto es un rey bégimo, gente. ¿Qué significa eso? Que probablemente tenga el meteorito que nos puede reventar de un solo golpe. Así que a soltarle todo lo que tengamos. Está el 47, es probablemente uno de los enemigos más bestias del juego. Y... fijaos que me ha pegado, ¿Cómo panes, chaval? ¿Esto qué es? Poción. Me voy a curar por si acaso porque... Vórtice, no sé lo que hace, pero te voy a reventar. Así pues no me lo haces, ¿no, amigo? Vale. ¡Ojo! ¿Pero qué hace eso? Es el vórtice que me revienta, literal. Vale, vulnerabilidad.
Vale, el vórtice nos puede dejar patifusos, o sea, nos puede reventar de un solo golpe, ¿vale? Así que cuidadito con él. Lo que digo, estamos ante un bicho con ataques muy fuertes, así que tirad de superación, tirad de todo lo que tengáis, lo soltáis, gente, de verdad. O sea, no os guardéis nada contra este bigardo, porque madre mía, o sea, poca broma, vale. Matado Mortis, ¿esto qué hace? ¡Lol! Esto es de coña, ¿no? Bueno, me ha dejado flipando, os lo digo ya, o sea, literal. Estamos ante... Esto es un final boss, chaval. Es que con que me toque un ataque, me quita la vida. ¡Oh! ¡Polvo de diamante! Esto es lo que más daño creo que le puede hacer. Ahí está, vulnerable, ¿no? Pues vale. Vamos a aprovechar todo lo que tengamos para tirar la superación y buscar, por favor, hacerle daño a este bigardo, chaval. ¿Pero qué locura es esta? No lo sé. O sea, está muy fuerte, está mamadísimo, literal, os lo digo. O sea, este bicho, fijaos lo que le he hecho de daño y sigue de tranqui ahí, de chill, porque él puede, él tiene fuerza. Vale, cuidado. Apocalipsis. ¿Qué hace? Vale. Más por aquí, ¿no? Joder, chaval. Eso es el meteorito. Ahí está. ¡Oh! ¡Dale! Hielo contra Bégimo. Fuera. No puedo llegar a él. No sé dónde está. No sé ni dónde está, chaval. Pero bueno, superación. Ya lío. Ahí vamos. Fuera. Escoricida. La última escoria derrotada. Nuevo trofeo conseguido. Y vaya, esta cuando haga la guía de escorias la dejo para el final. O sea, si el Svarog me ha parecido guay, esto es brutal. Nos da oricalco, nos da griete de Bégimo. Pero es que es lo que digo, ha sido un combate digno. Yo lo siento, dadme mi momentito con Torgal. Se lo ha ganado. Torgal se lo ha ganado. El grandullón, el number one. Vale, pues ahora en principio deberíamos de volver a la guarida como quien no quiere la cosa, ¿no? Y seguir un poquito con nuestra pedazo de aventura por aquí, por Final Fantasy. Voy a aprovechar un momentito y vamos a venir aquí a habilidades porque tenemos 2000 puntitos y vamos un poquito a mejorar algunas de ellas, ¿no? Entiendo que... El sable oscuro está guay, pero... Yo qué sé, por ejemplo, aquí de Garuda hay cosas que me interesan. Pillar esto es una de ellas. Vale. Claro, esto hasta que no subamos al 100, ni de Peter lo mejoramos a tope, ¿no? Entiendo. A ver, esquirlas, ventisca polar y polvo de diamantes, ¿no? Vamos a mejorar un poquito esto. Nos quedan 400 y pico. No me da para literalmente nada, ¿no? Creo. Efectivamente, no me da para nada. Pues nada, ya tenemos esto mejorado. Vamos a la guarida y a por todas. Esto aún no ha acabado. ¿Qué puedo deciros? En principio queda solo ya una misión secundaria por lo que estamos viendo, así que yo creo que con este vídeo lo podremos decir, pero nos habremos terminado una parte muy importante del Final Fantasy, que son sus últimas misiones. Nos hemos reventado a todas las escorias. Estoy súper happy de la vida por todo lo que he conseguido. Y ahora en principio aquí tenemos otra misión que cumplir con nuestro amigo Nazaire. Dadme un segundito que voy a parar un momento aquí el vídeo, ¿vale? Pero porque voy a guardar, no sea que se me raye o algo y me toque luego repetir cosas. Que me pasó otro día un problema con el audio y no veas la que me lió. Así que ahora volvemos. Ok, pues vamos a hablar con Nazaire, el libertador. ¿Quiere que le echemos una mano? A bearer, but recently freed from his bonds, is keen to join the curse breakers. As you know, the work we do is not easy, which is why we test every volunteer's suitability. I was hoping you could oversee this one's evaluation. I don't mind, but why this one? Because he wants to be a scout. Our ranks are filled with men and women capable of breaking chains and putting slavers to the sword. But scouting, we're few with the nose for that, which is why we still rely so heavily on Gav. And since he accompanies you on so many of your missions,
I thought you might be better placed to recognize the traits in him that we should look for in those who'd fill his boots. Sounds reasonable. So you happy to oversee the boys' test, then? Vale, vamos a decir que One sí. can never have too many scouts. Truer words, Sid. I'll let the initiate know that you'll be attending his trial, and that he is to proceed directly to Northreach in readiness. No time like the present, eh? No time like the present. I'll await you there. Pues vamos a priorizar la misión. Entiendo que esta es la última secundaria ya del juego, así que se viene lo bueno. Vale, tenemos que ir a Norwich, así que ya están todas las escorias. Vamos simplemente a disfrutar un poquito de esto. Y para ello venimos aquí al lío. Así que allá vamos. Nazir might at least have mentioned where in Northreach he'd be testing this recruit. Oh, no. Well met, Sid. This is the initiate. Ember, present yourself. At your service, Master. Please, just Sid. There are no masters here. Your life is your own. Oh, of course. Thank you, Sid. The sergeant says you'll be evaluating me at my trial. To become a scout, yes. You are aware of the dangers inherent in that role. I am. But I swore I'd face them. Just like the man who saved my life. Who would that be? Gav. It was him who found me and freed me. No magic, no support, just one man and his nose. Came and sniffed me out. It taught me what one man can do if he puts his mind to it. And I've been training ever since, so that one day I can be someone's saviour, just like Gav was mine. I'm sure he'd be flattered. You clearly have good intentions, Ember. And it sounds like you're under no illusions. Stick to this path and you'll make a fine cursebreaker. So, what? Have I passed? You haven't even started yet. Now listen. Not far from here is an Imperial lookout, Eastwatch. The guards there record all their sightings in a logbook. You are to find it and bring it here. And bring it here, right. Vale, parece una misión factible. No. Sneaking into a heavily guarded Imperial outpost and stealing the logbook would be quite sufficient. You'll need to assess the situation, determine a point of entry, create a distraction and effect an escape, all without being discovered and thrown into an Imperial oubliette. Ember, Gav isn't our best scout because he can do everything. It's essential that you know your limits. Know my limits, right. I won't let you down. Madre mía, la que se va a liar aquí. It shouldn't be as dangerous as I made out. But keep a weather eye on him all the same, would you? On my way. All right, Ember. Impress me. Vale, entiendo que ahora hay que irnos para allá, ¿no? O sea, esto, si no me equivoco, lo más rápido que podemos hacer es venir por aquí, ¿no? Nido del dragón y subimos por la cuesta. Creo que avanzamos un poquito. Me encanta subir por aquí, tranqui, ahí como... Quien no quiere la cosa, ¿sabes? En plan, aquí exploramos todos. These are clean kills. Perhaps young Ember really is ready. Or maybe not. Madre mía. Damn it. Ember, draw your sword! I can't! Then run! If you want him, you'll have to go through me.
Toca bis. Madre mía, qué paliza que le hemos metido. Vale, uña de dragón. ¿Y ahora qué? Ember, are you... Gone. Of course. Scouts really are a rare breed. Back to Northreach it is then. Vamos, que yo diría que no ha pasado la prueba, obviamente, ¿no? Vale, entiendo que ahora tenemos que volver aquí, así que vamos allá. Ya hablamos con él. No sé qué deciros. Es que ha sido muy raro porque realmente... Claro, el tío se ha pegado a la rajada, pero es que era un bichaco considerable. Vamos a hablar aquí con Nazair. ¡Hey, bro! I didn't expect you back so soon. Where is Ember? How did he fare? I thought I'd find him with you. He must have fled. I followed him to Eastwatch, where I found him being set upon by a wild Avis. He was just standing there. Didn't even draw his sword. I had to step in and take care of things. But by the time I had, he was nowhere to be seen. I assumed he'd set off in your direction, but apparently not. I'm sorry, Sid. I knew the boy had a nervous streak, but he seemed like... The right man for the job? I believe this is the logbook you tasked me with retrieving. Hey? How did you... Don't you tell me you breached the tower while Sid was busy saving your skin. What? Wasn't that what you asked me to do? To bring the thing back without getting caught? He has you then, his heir. And he did it all on his own. But Sid, he did what he thought was best. And now I have to decide whether I agree. Of course. We'll await your evaluation back at the hideaway. Don't you leave my sight. Oh. Yes, Sergeant. A ver, literalmente su trabajo lo ha hecho bien, que es lo que me ha rayado. ¿No? This won't be an easy decision. Vale, ahora hay que volver a la guarida. A ver. Es una complicada decisión, ¿no? Parece que tenemos que elegir entre decir, oye, ¿estás dentro o, tío, qué has hecho? ¿Te has rajado? No sé yo. ¿Vosotros qué decidiríais en este caso? O sea, me parecería interesante que ahora mismo esto fuera un directo y me dijerais, tío, yo diría esto, pero no lo es. Mala pata. Vamos a ver. Welcome back, Sid. Welcome back, Sid. Yes. Welcome back. Trip wasn't too much of a pain in the arse, I hope. Truth be told, it was me who suggested roping you in to help with the trial. But from what I hear, things didn't go quite as planned. No, they most certainly did not. Sí que la pasaba. Ember lost his nerve in the face of a beast of prey, but he didn't lose heart. He pressed on, and he achieved his aim. And is that not what we ask of our scouts? Indeed it is. Thank you for your honest appraisal, Sid. The fact remains, however, that Ember will not always have a battle-hardened warrior on hand to pluck him from the jaws of peril. All I have gleaned from this trial is that without someone watching his back, Ember is little more than a liability. Wait, Sergeant. Ember still has much to learn, it's true. And this time he was found wanting. But I'd say he's due a second chance, nonetheless. After all, he did do as you asked. With a bit of hard work, any hand can be made to hold a blade, and any mind can conquer its fears. But a scout's nose is different. You've either got one, or you ain't. And by sniffing out that log, young Ember here has shown he has a conch and a half. Wouldn't do to waste it now, would it? Fine. One more chance. I'll do whatever you ask.
I'll spend my days and nights in the pit if I have to. I'll show you. Just you wait. Daft as a brush, that one. But his heart's in the right place. Just like someone else we know. And if you ask me, we've been leaning on him for far too long. That time the curse breakers took some of the weight off his shoulders, I reckon. Couldn't hurt. Just don't tell Gav I said so, will you? I won't have him thinking he's been hard done by. Next thing you know, he'll be asking for a day off. Chance would be a fine thing. Back to work. Forgive me, Sid. This did not play out as I expected. Things really do these days. But that's why we need men like Ember more than ever. Men who can make the best out of a bad situation. Remember that. I will, Sid. Thank you. Vale, entiendo que ahora con esto, ¿no? Esto estaría hecho. Vale, nos da el alito de hierro del rayo estallido centellante. Y con esto, gente, hay una nueva misión disponible. What? Vale, pues hay una nueva misión. Ay. Vale, entiendo que esta misión debería ser ya la última porque me sigue faltando un coleccionable, así que debería de estar aquí. ¡Gaff! ¿Qué dices? A ver, cosas importantes en la orquestación. Tenemos todas las canciones que se pueden desbloquear en el juego, ¿vale? Ahí están, todas conseguidas. Esto está al 100%. Gaff, cuéntame. La leyenda emplumada, ¿esto de qué va? Something troubling you? No more than usual. It's just... Eda's baby will be coming soon, and I wanted to make something for it. I'm sure she'd like that. Back in the north, families would always make gifts when a bairn was on the way. Yeah, let the little tykes know they were welcome in their new homes, like. So, what's the problem? Well, the problem is that Eda's due any day now. I don't know if I'll be ready in time. Vale, pues vamos a decirle que sí. Is there anything I can do to help? You know, there just might be. All right then. What exactly are we making? A good luck charm. But not just any good luck charm. Not just any. No. One made from the feather of a silver chocobo. There's naught luckier in all the realm, or so we used to say back home anyway. Thing is, they're hard to come by. Had Otto and Karen check with their suppliers, but nothing. I try and track one down myself, only... Only the big day is fast approaching. And that's all you need, a feather. That or the bird whose horse it's attached to, aye. I was gonna start by asking around with traveling traders plying the northern borders. Well, there's no shortage of those passing through Martha's. I think I might make that my first port of call. I'll let you know if I find anything. You're a good friend, Clive. I won't forget this. Vale, pues parece que a por una pluma de chocobo vamos, ¿no? Como quien no quiere la cosa, vamos a la aventura. Vale, entiendo que ahora tenemos que ir a la fonda de Marta a preguntar a los mercaderes, como nos está indicando en el juego. Así que a la fonda vamos. Yo creo que esta ya es la última misión, ¿eh? O sea, literal, no tiene que haber mucho más ahora mismo y se viene el gran final del juego. Así que nada, a ver qué pasa ahora. Vale, aquí hay que preguntar a los mercaderes. Primero tenemos a este hombre. Hola. Excuse me. I'm looking for something. Oh, well, then I'm your man. A silver chocobo feather. Oh, or maybe not. Though you're not the first to mention the bird around here. There was a man stopped by the rest not long ago claiming he was attacked by a silver chocobo near some guide hovel not far from Eastpool. Most took him for a braggart and a liar, but who knows? Perhaps there was some truth to his tale. We'll see. Thank you. Vale, este nos ha dicho menos 10. A ver, se supone que los mercaderes deberían de estar por aquí, ¿no? Just because the heavens have gone to wreck and ruin, it don't mean we have to.
now. A ver, aquí me sale uno. Pero no. Let's get this stall set out. Aquí hay uno. Espera, este. No, pero... Ah, me marca la zona. No me marca... Vale, vale. How do, traveller? You've the look of a man who could do with a new whetstone. Or perhaps a bawdy etching of the Vicerine. Maybe another time. I'm looking for a silver chocobo feather. If that's the case, rumours are all you're likely to find. No one has seen a silver chocobo for years. Word is they were all hunted for their feathers. Some northern nonsense about bringing good luck. Didn't bring them much, nor their bows. If any are still out there, I reckon they'll be doing their damnedest not to be discovered. You're probably right. Thank you anyway. Vamos, que de momento no estamos teniendo mucha suerte, ¿no? Vale, en principio hemos hablado con dos hombres de esta guarida. Uno lo hemos encontrado cerca, así que habrá que buscar por aquí alguno. Yo había pensado que estaría aquí en el distrito de mercaderes, pero no. Nos falta otro, ¿no? A ver. Aquí hay un par de puestos también, ¿no? ¡Oh, oh! Aquí está. ¡Hola! Mercader. Necesito tu sabio consejo. You wouldn't happen to sell silver chocobo feathers, would you? I deal in fruit, not fancies. But if it's fancies you're after, I suggest you try Rhiannon's ride. Was a silver chocobo seen there? Oh, yes. If you believe the ravings of a madman. It wouldn't be the first time. A silver chocobo sighted in the hills near Rhiannon's ride. It sounds almost too good to be true. Vale. Ya que estamos aquí, vamos a comprobarlo, ¿no? Vale, yo creo que aquí lo más fácil que podemos hacer es venir por aquí. Y desde Ispul vamos por empuñadura rota y bajamos rapidito. Como estáis viendo, es una misión un poco extraña, ¿no? Lo que estamos viendo. Pero bueno. A ver, aquí lo que os digo, la clave sería bajar por aquí, atravesar el puente y meternos de lleno en la zona esta. Creo que ahí, si no me equivoco, no estuve. Es la... Hay como una casucha abandonada. A ver si con un poquito de suerte ahora le doy sentido, porque me acuerdo que dije, jo, es que ninguna misión me ha llevado aquí. Pues mira, a lo mejor es porque era esta misión. Literal, si es así, está todo muy bien pensado, porque claro, ya es un sitio por el que hemos pasado hace mucho tiempo y ahora prácticamente es, yo creo que la última de las secundarias, porque es una misión de GAF, se ha desbloqueado al completar la anterior, así que o tiene que ver con la anterior o ya, lo que digo, si ya luego desbloqueamos otra ya me quedo loco. Por aquí, vale. Ya os digo, creo que al 49 me voy a quedar, en esta primera pasada. Pero bueno, la choza abandonada que veis ahí es el objetivo, una especie de casucha un poco reventada, hay que decirlo. Pero bueno, nosotros venimos por aquí y a ver si encontramos algo. Tracks. They're not left by bandits for a change. ¿Y ahora qué? More tracks. And these look fresh. The chocobo was here. And recently. Perhaps it still is. Vale, pues entonces esto puede ser real, ¿no? Vale, nos está indicando literal que tenemos que ir ahí y ya está. O sea, no es lo típico que digas, tienes varias opciones. No, está literalmente diciendo, métete en la casa. Y aquí está la pluma, chaval. Pues ya está. I'll be damned. Pues existe el chocobo. It's all right. I'm not going to hurt you. Just borrowing a feather for my friend. Thank you. Vaya. Let's get this back to Gav before they change their minds.
Vale, pues entiendo que hay que ir a la guarida y entregar la pluma y ya está. Así que vamos al mapa mundi y viajamos a la guarida de vuelta. Y ahora pues hablamos con Gav, que estará literalmente cerca de donde vamos a hacer el respawn. Así que, bueno, a donde vamos a llegar con el TP, mejor dicho. Porque respawn como tal sería que nos hubieran matado. Vamos allá, vamos a ver qué pasa con el amigo Gav aquí. Y bueno, ya sabéis que también tenéis un trofeo que tiene que ver con acabar con un jefe sin que os toque. Ahora con esta partida o cuando completemos el juego va a ser la mejor opción para ello. Así que ahí en el cronolito o en el monolito se puede. Vamos a darle la pluma del chocobo plateado. Crystals crack. Is this what I think it is? Where in the hell did you find it? It's a long story. Right there on the road to Eastpool. Who'd have thought it? Everything up there's been abandoned for years. The empty cabin made for the perfect shelter. Though I fear my presence may have forced the poor creatures to look elsewhere. Don't blame yourself, Clive. The Blight's right on Eastpool's doorstep. They'd have had to move on before long. Even if you hadn't have turned up. They'll find a new home. Trust me. After all, that's what us endangered animals do. Anyway, what matters is, you managed to nick us one of their quills before they could run off. And now all that's left is to fix it to the carving. I didn't know you could carve. Reckon there's a lot you don't know about me. Like the fact I'm as good with a whittling knife as I am with a sword. And that bone Ember gave me's a dream to work with. What did you say it was from again? An Avis? But it weren't your Avis, Sid. I slew one of my own at last. So all those long nights in the pit finally bore fruit. I'm proud of you, Ember. Don't speak too soon. I ain't done my trial yet. There we go. What do you think? I think if you ever hang up your scouting cap, you'll be able to make an honest living. Now will I? I should go and see if Ed is awake. Give it my best. You can give it to yourself. Come on. Vale, entonces ahora esto ya estará, ¿no? Hay que hablar con Eda. ¿Eda es ¿está en la enfermería o...? A ver. Si no, eso es la enfermería, creo. Bueno, pues nada, vamos de tranqui. Buah, chaval. El final está a la vuelta de la esquina, os lo digo ya, ¿eh? Hola, Eda. Ah, me lords. How are you feeling? Well, thank you. Is something wrong? Wrong? No, nothing like that. What it is... Go on, please. It's beautiful. Did you make it? We did. It's from all of us here at the Hideaway. Your new family, like. It's a good luck charm. We may come up north when a band's on the way. I mean a baby. To let him know that they're part of the family too. Oh, I hope you like it. I don't know what to say. I thank you, my lords, for everything. If there's anything you need, just let us know. I will. Clive, fancy a swift off? I'm thirsty. I could be convinced.
Don't you think you've had enough? Oh, we're celebrating. I'm gonna be a father. I think Edda might have something to say about that. Ah, you know what I mean. Bit of light in these dark times. Wasn't long after me 10th name day. My mum told us she was with child again. I was over the fucking moon. I was looking forward to having a little one to lord it over. What with me being the runt of the litter. Thought I'd finally have a chance to prove to the world that I could be a big brother. Imperials came the day she went into labour. Had myself a baby sister. And then I didn't. My whole family gone in a blink, while I hid in the cellar like the spineless little arsehole I was. Great brother I turned out to be. I'll never be a leader. And I'll never Me encanta Gaff, es tan be a pendiente que es el buen líder. I'm just a daft little dog who comes running when his master calls. I'll never be like you, or Sid, or Jill, or even Torgal. Have you finished? Maybe. Do you know why you're our best scout? Yeah. Because you don't need anyone to hold your hand. Without your resourcefulness, your courage, your determination, I don't know where we'd be. Maybe hanging off a cliff like, That was only the once. Exactly. You learn from it. And here you are after Founder knows how many missions, stronger for everyone. And let's not forget Rosalith. Who was it who freed me from the dungeon? Who was it who ran to Jill's rescue? That would be me. Momento top con Gaff, My brother. Your brother. Which means that when the time comes, I get your room. And your sword. Momentazo, chaval. Ahora es cuando automáticamente pienso que el pobre de Clive la va a palmar, pero bueno. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. No, ahora en serio, no sé cómo va a acabar esto, pero miedo me da este tipo de comentarios. you may have had 10 too many. I said I was thirsty. Better get back to work anyway. After I walk this off. Clive? What is it? Thanks for, you know. I know. Me encanta. Vale, la leyenda emplumada. Ojo, hidromiel norteña, ¿no? Esto es lo del camarote de Clive. Lo que nos faltaba, ¿no? No me ha saltado lo de la colección, ¿no?
A ver. ¿Qué me falta? Ah, no, vale, vale. Recuerdos de una vida. Aquí está todo, ¿vale? Ya tenemos todos y cada uno de los objetos. Y bueno, este último que es la hidromiel norteña, que es para terminar un poquito la aventura. Ok. Vale, ahora en principio aquí están las cartas. Falta la búsqueda del tesoro, ¿no? De Meat. Vale. Pues yo creo que aquí ahora ya estaría todo, si no me equivoco. Hemos completado lo que os digo, el tema de trofeos de juego que puedan quedarnos ahora. Una cosa sería con el monolito, que os lo comenté en el anterior vídeo. Volvéis a completar cualquier jefe, ¿vale? Yo suelo dar un vídeo aparte cuando me pasa historia y tal, o después de todo lo que te va a hacer del modo Final Fantasy, ¿vale? Pero bueno, básicamente venimos aquí, seleccionamos fase, repetimos uno de los bosses, os recomiendo el primero, y hay que vencerlos sin que nos toque para que nos dé una moneda de héroe, ¿vale? Por así decirlo. Y con eso ya lo tendríamos. Ahora lo único que nos falta es literalmente, ¿vale? Ya nos hemos quitado todas las escorias, nos hemos quitado prácticamente todo. Tenemos todas las recompensas del rincón del mecenas, todos los coleccionables, tenemos la espada más tocha de la primera vuelta. Así que lo único que nos faltaría sería un poco, pues lo que digo, tomarnos nuestro tiempo, disfrutar de todo y prepararnos para el próximo vídeo en el cual terminaremos esta aventura de Final Fantasy XVI. Lo que os digo, luego volveré con el modo Final Fantasy dándolo todo on fire. Pero bueno, ha estado bien la primera pasada, ¿no? Vale. Se supone que esto lo máximo es el 8. A ver cuánto nos hemos quedado. ¿Subimos a 8? Sí, ¿no? Lo sabemos todo. Vale, pues lo tenemos literalmente todo. Ya. O sea, sabemos Somia. Sabemos lo de los dominantes, los empirios, la civilización de Artema. Todo esto es una pasada, porque claro, al final está todo explicado un poco lo que ha ido pasando, ¿no? A lo largo de la historia, lo cual me ha gustado mucho. Aquí está Artema dándolo todo. El origen, Balistea, Nuevo Mundo, Ifrit Omega, Logos. Que es el nombre del receptáculo, ¿no? Ahora, a ver. Conceptos clave. Es que hay un mogollón de cosas, tío. Semi-invocación, ¿no? Portador. Icon. Buah, es que fijaos todo lo que nos hemos sacado ya del juego, ¿eh? Literal lo tenemos todo. Pues nada, poco más puedo decir. O sea, literal, el bestiario entiendo que está completo ya al 100%, ¿no? Aquí... Ah, vale, lo que me faltaba, el hueco del icon este. Es lo que os digo, me sigue pasando que me falta literal, ¿vale? No sé si a vosotros os pasará igual, pero que me falta saber un poquito del Leviatán. O sea, estaría guay que hubiera una entrada que nos hablara de esta bestia tan mítica, porque yo creo que podría ser algo que literal nos flipara a todos, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Es lo que os digo, o sea, cada uno ahí tendrá sus cositas. Pero yo creo que, guau, pues podría estar bastante guay saber algo de ese icon perdido que me tiene muy rayado. Lo hemos completado todo, o sea, Apócrates también está a tope, así que lo único que falta es ir al origen. Pero todo eso ya lo veremos en el próximo vídeo. Lo primero que tenemos que hacer ahora, antes de terminar esto, lo que digo, podéis hablar con los personajes que queráis para descubrir un poquito más las cosillas. Pero lo que yo recomiendo es que primero vengamos aquí a Caron, nos preparemos con pociones, importante. Venimos por aquí. Vale, aquí lo tenemos todo y ahora pues pociones. ¿Qué puedo comprar? 3, pues las compro. Ultra pociones, pues podemos comprar 2, pues las compramos. Vamos ahora un momentito por aquí a hablar con nuestro herrero favorito, Blackthorn. Hola, tío, ¿cómo va? Defensora mejorada, pero es que no hay nada que... Literal, no hay nada que pueda mejorar lo que ya tenemos. No hay nada mejor que el equipamiento que llevamos en la actualidad. Pues ya está, gente, lo que os digo, voy a venirme literalmente aquí. Espero que os haya molado el vídeo. En el próximo se viene el gran final de la aventura con Clive dándolo todo. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad el buen like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!
y hasta el final de esta fantasía final.